गाड़ी बर्तमान लोडिंग चलती बैग पे सब बांधुन दीटा बैग तो बिल्लो आइलानी मो माँ आसिकी छोट छुआ भाया कांदु मत कहलु तू कांदुच मो आखि नाली देख भल मो आखि पूरा नाली आम सीना लुह हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग सुबह वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब स्टार्ट होची माने हम बाहर मोर बाहर खरार बसी बर्तमान निश्चित उठिक आइली मो मुहटा जानी पाते आप निद्र उठिक आइली कल भुवनेश्वर पुणी जाइली तो आइला पुणी लेट गला तो शुई पड़े तो आज आम घर देखूँ कहीं ना मुझे एका अच्छी ना मजा कर घर अच्छे सब देखो आपको तो वन बाय वन समस्त देखिए किए सब कौन कर तो चलते बहुत दिन पर आज ब्लॉग चलती देखा कौन कौन सब आगू आगू कंटिन्यू करूँ एंजय करूँ देखो आम चुमुकी बस रोषे कर कौन रोषे कर देखो अंडा आम देखो चुली गोटे कराई छुआ देता बेले कर दिया माने ये चुलटा को मिनिमम 7-8 थर भंगा ना ठीक ना कहीं कारण जाल प्रोब्लेम देखो गात कौटी दीटिया चुली करा ना तो जाल आसना एक्चुअली पवनटा से पटू एपटे मिलता तो से केत एपटी मुह के सेपटी मुह बहुत कष्ट चुलटा मैंने आडजस्ट कराई लास्ट चुलटा पवन जमी परफेक्ट दब बोले एपटी से हिसाब से कराला आम एमती गरम दिन जो मुझे आप पछ भिडियो देखी आम गछ लगे बैगण बिलाती गछ सॉरी बिलाती लंका गछ देखु धनिया छात पर ना तो बर्तमान से रेजल्ट देखु लंका गछ उठीगला से बिलाती गछ सेपट देखो से गछ उठी ये पिता कम बढ़िया भल छुआंकी तो भल लगे माने बने तकारी छांकी दे खाई तेल जो ग्राइंडिंग करी तेल छांकी खाई मसले दादा माँ कह माँ कहीद सांग मैंने यहाँ जानते ये छांकी खेले बहुत बढ़िया लगे पिता कम यहाँ कहुए ये बेसिकली मिले कौट कहल मैंने ये जो बाड़ी फाड़ी मिल घास फस बेस थाए जिन हाथ मारबनी तो आम आज देखो अंडा रोक अंडा बैगण बड़ी पिता कमा यहाँ गोटे कौन कि बजा बंदा कवि पपया मूला यहाँ चटनी कर मसला बेबी के एंते कला देखा चुली भर बस ओहो किए पकड़ा तुम तो रोसे कर शीत दिन ना बाहर बस रोसे कर बढ़िया लगे हाँ शीत दिन विशेष कर आम पक्का घर ऊपर रोसे ना भाई पूरा ठंडा पूरा माने एसी लगुच ठंडा लगुच ना मनुष्य उठे बिल्कुल इच्छा होनी से आम चुली कर तुम्हें घर नारी तो तुम्हें उठी तो बाध्य तो से चुली कराई चुलीटा कि जबरदस्त चुली हेलो नुआ शाढ़ी पिंधे देखो नुआ शाढ़ी देखो मुझे माँ को माँ कड़े देखी आस देखो माँ पूरा पतलू पकड़ा रास्ताटार रास्ता ना आम खोला लड़ा मो माँ देखो कौन कर धान गुड़ाक सब जी आम कटा होता जी अल्प धान आउ अल्प नाला बाकी सब मेसीन कटा होता तो सेगुड़ा माँ कौन कर देखो रास्तार बिछे देती रास्तार बिछे गाड़ी जीव बास गाड़ी धान झड़ी आम पतुल पका दरकार नहीं ट्राक्टर भी दरकार नहीं देखो झड़ी भी गलानी ना झड़ी भी गलानी पूरा बढ़िया टी माँ लगे बाबा आम उठिक निदर था 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 मुझे देवी था यहाँ उदा धानटा माँ ସେଇଟା ସିନା ଖରାରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେପଟର କୋଉଠି ତ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ନା ଉଦା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କଞ୍ଚା ରହିଲେ ନା ସେ ବିଲ ପଡ଼ିଥିଲେ ମେଘ ହବ ସେ ଭଲ ହବ ଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋମ୍ସ ଦେଖା ହଉଛି ନା ମା ମା ଲୋକଙ୍କୁ ହୋମ୍ସ ଦେଖା ହଉଛି ନା ଛନ୍ଦିକି ପଡ଼ିବେ କାହିଁକିନା ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ନା धान बिछा खेला उठा भारी झंझट आज सांग मैंने बेबी को पचारि सी जो एत सुंदर रोषे केमी शिखिले तुम तो रोषे कर नुआ नुआ आसला केमी कल एत सुंदर रोषे
ମାନେ ଆଗରୁ ବେବି ହାତ ରୋଷେଇଟା ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନା ରୋଷେଇ ତ ନା ପରଫେକ୍ଟ ମସଲା ପରଫେକ୍ଟ ଭଜା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାଗ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ରଖିବ କୋଉଠି କେତେ ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୁବନ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜେ ତରକାରୀ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ହଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖୁନ ଆମେ 3-4ଟା ଲୋକ କେତେ ଅଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଦେଖ 3 3 6 7 8ଟା କ'ଣ ଜଣକା 2ଟା ଏଇଭଳିଆ କିଏ ରୋଷେଇ କରେ ରାତି ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛ ନା 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 ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ମନ କିଛି ନାହିଁ ମନ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ନା ଦେଖୁନ 3-4ଟା ମଣିଷ 8ଟା ଅଣ୍ଡା ଭିଆପି ଲୋକ ପୁରା। ରୋଷେଇ ଗଲା ପରେ ମା ଆମର ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦିଜଣ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ତାର ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଗଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଟା ଆଳୁକୁ ବାଇଗଣ ନା ହଁ ପପେୟା ଆଳୁ ଏପଟେ ପୁଣି ବାଇଗଣ କାଟି ଦେଇଛି ବଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଶାଗ ତାର ଭାଜିକି ଖାଇବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଘରର ସମ୍ପର୍କ ଝଗଡ଼ା। ସେଇଟା ସେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି କହିଛି ପିତା କମା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ତାର ନିଜ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁ ତୁ ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ତୁ ନିଜେ କାହିଁ ରାନ୍ଧୁଛୁ କେତେ ମିଛ କହୁଛି। ଆଜି ଆମ ବାବା ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିଏ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ରୁଟି ଖାଇବ ତମେ 2ଟା ଖାଇବ କାଲି ରାତିରେ ରୁଟି ବୋଧେ ଦେଇଥିଲି ସକାଳୁ ଇଏ କରି ରୁଟି କଥା ନରମ ରହୁଛି ନରମ ରହୁଛି ତେଲ ପକେଇକି ଦଉଛି ଦଳି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତେଲ ପକେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଦଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ରୁଟି ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଖରାରେ ଶୀତ ଦିନ ତ ମଜା ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ବାହାରେ ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇତେ। ପିତା କମା ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଳୁ ଦଳା ଆଳୁ ପପେୟା ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ରୁଟି ଭାତ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିମି ଖୋଇବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର ଜବ୍ ହବା କଥା ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରି ଯାଉଛି କେବେ ଆସିବି କ'ଣ ଘରୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ଆଇଲି ନହେଲେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିଚାରି ବେବିର ମନ ଦୁଃଖ ମନେ ଏଠି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ବି ତାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଫିସ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଫେଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ରହୁଛି 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଯିବି ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟାଙ୍ଗିଦେବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ଏବେ ଏଇ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଦେଖ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ କାନ୍ଦନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବେ କାନ୍ଦି ବନ୍ଦ କରେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୋତେ କହିଲୁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୋ ଆଖିতে ନାଲି ଆଉଛି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମୋ ଆଖି ପୁରା ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସିନା ଲୁହ ଦେଖିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆଖି ନାଲି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଲୁହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ଏକୁ ଦେଖୁଛ ନା ପୁରା ନାଲି ନାଲି ଆଖି ହେଇଗଲାଣି ମା ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିବି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ବଟ୍ କ'ଣ କରିବି କିଛି ପାଇବା ଗଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯାଉଛି ଜବ୍ ନ କଲେ ସବୁବେଳେ ତ ଘରେ ବସି ହେବନି ସବୁବେଳେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ କାମ କରତେ ପଡ଼ିବ ଜବ୍ ତ କରତେ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ନା କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ସବୁ ଜିନିଷର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି ହେଲା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଇଏ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ମୋତେ କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ମୁହଁ କରି ବସିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ମନ ଦୁଃଖ କଥା ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିବ ଦେଖିବା ଗାଲ ସାରା ବର୍ଷ ଲାଗିବ ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବ ବାଟ ସାରା ଲୋକ ସିନ୍ଦୁର କେଉଁଠୁ ସିନ୍ଦୁର ଫୁନ୍ଦୁର ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଆସିଛି ହାତ ବଥା ଗଲାଣି ଚୁଟି କାଟିକି ଆଇଲି ମୋ ମୁହଁଟା ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧେଇଲି ଏଇନା 3ଟା ଆସିଗଲାଣି 3ଟା ଟାଇମ୍ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରିଛି ମୋର ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ମାରିଦେଇ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ ବି ଠିକ୍ ନା ଠିକ୍ ନା
आज आम लास्ट वीडियो है ये वीडियो आम लास्ट हो पारे केवे पुणी नेक्स्ट ब्लॉग आसे मुझे जानी नेक्स्ट ब्लॉग केवे आसो देखा आई थिंक यहाँ आम लास्ट वीडियो हो पारे ठीक अच्छे देखिए कौन हो बट यूट्यूब तो बंद कर जब आप बंडिंग रही पड़ो बेबी आम रिल कर रिल पकड़ा रिल देखिए आपण मैंने है से पर्यटन मत विदाय दिंतु मुझे जीवी बाबा माँ फोन कर गले आसतु आसला कथा गाड़ी बर्तमान लोडिंग चलती बैग फैग सब बांधु दीटा बैग तो गाड़ी केमी बांधिकी नहीं बांधा हो थावल बेस पड़ोनी सी तुम जो बांधिल ना मुझे खोली पारि लास्ट काटिदेमी दौड़टा लास्ट मुझे काटिदेमी दौड़टा कौन कह बांधुच तुम पड़ो मानने माँ से अच्छी माँ से रही लास्ट यहाँ उपुड़ी जाओ मन रखते एमती बांधु है ना सही बांधे सिस्टम कर देंगे সেটা তো টান দেবে না এটা ধরে টান দাও সবার খুলে ভিতরে যা এমটা সিস্টেম করে এর ভিতর দিয়ে হুম হুম ঠিক আছে তো मुंडा उड़ा कर बिल्लो आइलैंड में मैं ऐसे ही